इशरत, क्या मैं कभी इस घर में वापस नहीं आ सकूंगी? तुमसे, सिकंदर भाई से, अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगी। वो कुछ उदासी से बोली। इशरत ने नंबर वाला कागज़ उसकी मुट्ठी में दिया और उसके पास बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा अनम, तुम इस घर में तब तक नहीं आ सकोगी जब तक आगा जान जिंदा हैं। जिस दिन वो इस दुनिया से चले गए, उनके असूल, रिवायात, सब कुछ उन्हीं के साथ चला जाएगा। सब कुछ उन्हीं के साथ चले जाएंगे। ताया इतने पुराने ख्यालात के नहीं हैं और ताई भी तुम्हें खुद वापस बुलाएंगी। तुम उनकी इकलौती औलाद हो। सारी जिंदगी तुमसे नफरत नहीं कर सकेंगे वो। ताई और ताया की मोहब्बत के सामने सिकंदर और दिलावर भाई भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और मैं भी तो तुमसे हमेशा वीडियो कॉल पे बात करती रहा करूंगी। उसने अनम को अच्छी उम्मीद दिलाई। उसका गम कुछ कम हुआ। वो उठ खड़ी हुई। ये खाना खा लेना और मेरी बात गौर से सुनो। ठीक 2 बजे इस घर की सारी लाइट्स ऑफ होंगी और तुम तेज़ी से बैग उठाकर घर के दरवाजे की तरफ आओगी जहां मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। याद रखना, मेरे पास तुमसे राब्ते का और कोई जरिया नहीं है, इसलिए मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाना। उसने मोहब्बत से अनम के गालों को छुआ। अनम ने सर इस बात में हिलाया और वो कमरे से बाहर निकल आई। खाने का दौर खत्म हो चुका था। एक बार फिर महफिल लगी थी। वो चुपके से घर के पिछले हिस्से की तरफ आई जहां घर का मेन स्विच था। वो गौर से मेन स्विच को देखने लगी। उसके पास कई और तारें भी थी। कुछ रंग बिरंगी लाइटों की तारें भी वहीं से कनेक्टेड थीं। वो गौर से तरतीब देखने लगी। मेन स्विच के बटन तक हाथ ले जाने के लिए काफ़ी तारों में से हाथ को गुजारना था और वो पास पड़ी लकड़ी से इधर उधर की इजाफी तारों को हटाने लगी ताकि रात को वो मेन स्विच को आसानी से बंद कर सके। रंग बिरंगी लाइटों की तार को उसने लकड़ी की मदद से हटा दिया। फिर अचानक किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से खींचा और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। वो खुद भी फर्श पर गिरा हुआ था और वो सिकंदर था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी हुआ क्या। बेवकूफ़ लड़की, क्या कर रही थी तुम यहाँ? अब वो गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कई तारें नीचे गिरी हुई थीं। शायद वो तारें उस पर गिरने वाली थीं और उसने पीछे से आकर उसे खींच लिया था। वो कपड़े सीधे करते हुए खड़ी हुई। वो भी खड़ा होकर उसे गुस्से से घूरने लगा। वो इधर कुछ लाइटों में रोशनी नहीं आ रही थी, वही देखने आई थी। उसने लड़खड़ाते कुछ शर्मिंदगी से कहा। सिकंदर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई ज़हनी मरीज़ा हो। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? तुम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो? बड़ी आई तारों को ठीक करने वाली। अभी अगर मैं नहीं आता ना तो इस घर में तेरी कुलखानी की रस्म हो रही होती। उसने कुछ शर्मिंदगी से पहलू बदला। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। वो गनीमत पाकर वहां से फौरन भागी। 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। रात देर तक लड़कियों का हल्ला गुल्ला चलता रहा था। तकरीबन 1 बजे सब सोने चले गए। उसने शुक्र अदा किया, वरना उन सब के इरादे तो सुबह तक जाग कर शुगल लगाने का था। चुपके से वो कमरे से बाहर निकली। सभी कमरों में सोए हुए थे लोग। बाहर हॉल में भी सन्नाटा था। वो आगे पीछे दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ी। कोशिश उसकी यही थी कि बिना कोई आवाज़ पैदा किए वो मेन स्विच तक पहुंच जाए और 2 मिनट बाद वो मेन स्विच के सामने ही थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने चारों तरफ देखा और फिर तेज़ी से बटन ऑफ किया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो तेज़ी से चलकर घर के मेन गेट की तरफ आई। साइड पर होकर खड़ी हो गई। उसे ये भी डर था कि कहीं कोई लाइट वगैरह बंद होने की वजह से चेकिंग करने के लिए ना आ जाए। अनम को वो हिदायत दे चुकी थी कि लाइट बंद होने के फ़ौरन बाद ही वो दरवाजे के पास पहुंच जाए। यकीनन वो भी लाइट बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। मेन गेट मेहमानों के आने जाने की वजह से खुला रखा गया था, वरना अमूमन बंद होता था। अनम सर पर सफ़ेद चादर डाले, अपना स्याह बैग उठाए, बिना कोई आवाज़ पैदा किए उसके पास आ गई। उसने बोलने की बजाय इशारे से काम लिया और अनम को बाहर चलने का इशारा किया। वो खुद आगे आगे चलने लगी। अनम उसके पीछे पीछे चल रही थी। भागते हुए वो चारों तरफ भी देख रहे थे। कबीर से वो पहले ही राब्ते में थी और अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर चुका था वो भी। और अब बाहर निकलने से पहले उसने कबीर को मैसेज किया था। जवाबन उसने ओके लिखा। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो आगा जान की हवेली के बाहर खड़े थे, जहां रोड था और सामने कबीर खड़ा था। वो टैक्सी वगैरह का इंतज़ाम शायद पहले ही कर चुका था, क्योंकि उनके आने से पहले टैक्सी वहीं मौजूद थी। उनके पास वक्त ज़्यादा नहीं था, इसलिए कोई अलविदाई इमोशनल गुफ्तगू नहीं हुई। बस कबीर ने उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। उसने जवाबन उसे राब्ते में रहने के लिए कहा।
انم سے وہ گلے ملی اور دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے خدا حافظ کہتے چلے گئے۔ نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ اندھیرے میں اسی سنسان سڑک پر کھڑی رہی اور پھر تیزی سے اندر آئی، اسی احتیاط سے ایک بار پھر مین سوئچ تک آئی اور لائٹ آن کر دی۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا اور ڈرتے بھاگتے اپنے کمرے تک آئی، سکون کا سانس لیا اور بستر پر لیٹ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ آنے والی صبح ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی اسے نیند آ گئی۔ صبح اسے نرمین جگانے آئی تھی۔ اس کی آواز میں حد سے زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ انم کہیں چلی گئی ہے عشرت؟ اس نے تقریباً روتے ہوئے اطلاع دی۔ فوری طور پر سمجھ ہی نہ سکی وہ کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر رات والا سین اسے یاد آیا اور تب اسے یاد آیا کہ آج کے دن بہت بڑا طوفان آنا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھیں۔ اس نے تیزی سے واش روم میں جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور نرمین کے ساتھ تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ اسی گھر کا منظر تھا۔ ہال کے درمیان پورا خاندان موجود تھا۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی نے اسے جگانے کے لیے کہا ہے یا نرمین خود سے اسے جگانے آئی تھی۔ گھر کی خاموشی سے لگ رہا تھا مہمان سارے جا چکے ہیں۔ سامنے آغا جان اپنے جاہ جلال کے ساتھ کھڑے تھے۔ گھر کے باقی مرد بھی غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ تائی تو باقاعدہ زور زور سے بین کر رہی تھی۔ اماں اور صوبیہ بھابھی کی بھی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ایک سائڈ پر جا کر کھڑی ہوئیں۔ نرمین کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور اب اسے بھی تھوڑی بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ میں نے اسے خود جا کر دیکھا تھا، رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں ہی تھی وہ۔ خاموش ہال میں سعدیہ بھابھی کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ تو پھر کہاں گئی وہ؟ آغا جان زور سے چلائے۔ ان کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ خدا جانے میری انم کہاں چلی گئی؟ تائی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ خاموش! اگر تم نے پہلے اس نیچ پر نظر رکھی ہوتی نا تو آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آغا جان تائی پر برس پڑے۔ اتنا بڑا گھر ہے، اتنے سارے لوگ تھے، ایسے کیسے نکل گئی وہ؟ اور کسی نے اسے دیکھا تک بھی نہیں۔ یہ دلاور تھا جو غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ سکندر ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اور ایک دو بار اسے غصے سے گھور بھی چکا تھا۔ اسے نہیں لگتا سکندر کو اس پر شک ہوگا، وہ عادتاً اسے غصے سے گھورتا رہتا تھا۔ آغا جان کیا ہم پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرا سکتے؟ دلاور نے مشورہ دیا، جس پر آغا جان مزید بھڑک اٹھے۔ نہیں بے وقوف، یہ گھر کی بات ہے، پولیس تک جائے گی تو پورے شہر اور گاؤں میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کچھ دن بعد الیکشن شروع ہونے والے ہیں، اس لیے یہ بات پھیلنی نہیں چاہیے۔ آغا جان کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک شرمندگی بھی تھی جو صرف وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ہمیشہ سب کو نیچا دکھانے والے آغا جان آج خود کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ آغا جان کی جھکی نظروں اور شرمندگی کا سوچ کر ہی اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ تم دونوں میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر ڈھونڈو اس بدذات عورت کو۔ اب وہ دلاور اور سکندر سے مخاطب تھے، اور کہیں مل جائے تو گولی مار دینا اسے وہیں۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہا۔ تائی کا رونا اور زیادہ ہو گیا۔ وہ آغا جان کے اصول جانتی تھیں۔ اس خاندان میں بھاگی ہوئی لڑکی کی سزا صرف موت تھی، اور وہ ایک بار پھر مسکرا رہی تھی۔ آغا جان کے پنجرے سے جو پرندہ اڑ گیا اب وہ ان شکاریوں کو ملنے والا نہیں تھا۔ صبح سے دن اور دن سے شام ہو گئی، پھر رات بھی ہو گئی۔ ڈھونڈنے والے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ انم کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملا۔ آغا جان اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر کے دیکھ چکے، لیکن یہاں وہ بری طرح سے بے بس رہے۔ ان کے اندر خون ابل رہا تھا لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا کر گھر کے کام کر رہے تھے۔ گھر میں ایک خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ دلاور اور سکندر اور آغا جان کے کچھ خاص آدمی دوسرے دن بھی انم کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آغا جان کے لیے یہ بہت بڑی بے عزتی تھی۔ وہ مسلسل غصے میں سب کو ڈانٹ رہے تھے۔ تائی کو انہوں نے اب رونے سے بھی منع کر دیا تھا، اور اس گھر میں کسی کو انم کا نام لینے کی بھی جرأت نہ تھی، نہ اجازت تھی۔ آغا جان انم کے بھاگنے کا ذمہ دار تائی کو قرار دے رہے تھے، اور وہ بار بار انہیں ڈانٹ کر کہہ رہے تھے کہ یہ سب اسی کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔
अनम ने दूसरे दिन भी उससे कोई राब्ता नहीं किया। उसके पास जो कबीर का नंबर था वो पाकिस्तान का था और जो लंदन में शायद काम नहीं कर रहा था। उसे तशवीश सी होने लगी, लेकिन रात को 12 बजे कबीर ने खुद कॉल की थी और उसकी अनम से भी बात कराई। वो बहुत खुश थी, जैसे एक परिंदा आज़ाद होने के बाद होता है, और बार बार वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। अनम को घर के हालात जानने का बड़ा तजस्सुस था। उसने सारे हालात बता दिए और ये भी कि अब सब उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, इसलिए अब घर में आगा जान उसके हवाले से कोई भी बात करने से सबको मना कर चुके हैं सख्ती से। वो अनम से काफ़ी देर तक बातें करती रही। अनम वाले वाक़ये को 4 दिन गुजर चुके थे। घर में खामोशी थी। जो तूफ़ान आया वो अपने खौफनाक असरात छोड़ गया। अब कोई किसी से बात नहीं करता था। ताई ने तो कमरे से निकलना ही छोड़ दिया था। आगा जान भी शर्मिंदा शर्मिंदा से रहते और घर से बाहर कम ही जाते थे। अपना रौब और दबदबा साबित करने के लिए वो घर की औरतों पर पहले से ज़्यादा सख्ती करने लगे। नरमीन को उस पर शक था। वो कई बार उससे बातें करने की कोशिश भी करती रही, लेकिन उसने टाल मटोल से काम लिया। लेकिन जब मुसलसल नरमीन उससे पूछती रही, क्या तुमने अनम को घर से निकाला है, तो उसने साफ साफ हाँ कह दिया। नरमीन उसे काफ़ी देर तक हैरत से देखती रही। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि अनम किसी और से शादी करना चाहती थी। नरमीन ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद किया। आज जब वो बताने के मूड में थी तो वो सब कुछ जानना चाहती थी। तो तुमने उसे यहाँ से निकाला कैसे? उसने नरमीन को 7-8 जुमलों में सारी स्टोरी सुना दी। वो उसकी कारकर्दगी पर उसे घूरती रही। बेवकूफ़ लड़की, अगर आगा जान या ताया जान को पता चला ना तो वो गला काट के रख देंगे तुम्हारा। उसने बेनियाजी से सर झटका और मोबाइल पर गेम खेलने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है इशरत, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? उसने नरमीन को रोते हुए भी देखा, फिर खुद उसके आंसू भी पोंछ डाले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? मार देंगे मुझे। वैसे भी जो ज़िंदगी हम यहाँ पर जी रहे हैं ना, मौत उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जुमले के इख्तिताम पर वो खुद भी उदास हुई। नरमीन ने उसे गले से लगा लिया। तुम प्लीज़ कभी ये बात अपने मुंह से ना निकालना, अम्मी को भी ना बताना, कहीं उनकी ज़ुबान से सबके सामने कोई ऐसी वैसी बात ही ना निकल जाए। नरमीन तंबीही नज़रों से देखती हुई हिदायत करने लगी उसे। अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ आपी। नरमीन उसकी तसल्ली के बावजूद डरती रही। अगर उसे पहले मालूम होता कि वो कोई ऐसा कदम उठाने वाली है तो वो उसे ऐसा करने ही ना देती। अब क्या वो नहीं जानती थी कि आगा जान को वो किस तबीयत के मालिक हैं? जब तक अनम वाला मामला सुलझ ना जाए वो चैन से तो बैठने वालों में से नहीं थे, और अगर उन्हें ज़रा भी भिनक पड़ गई कि उसे भगाने में इशरत का हाथ है तो वो उसे मौके पर ही गोली मार डालेंगे। वो काफ़ी डर रही थी और उसे जिस बात का डर था वही हुआ। सोबिया भाभी उन दोनों को बुलाने आई थी कि आगा जान बुला रहे हैं। या अल्लाह खैर। उन दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। अपने दुपट्टे दरुस्त करते वो नीचे आईं। एक बार फिर 4 दिन पहले वाली अदालत लगी हुई थी। सारे घर वाले इकट्ठे थे। आगा जान ने उन दोनों को गुस्से से देखा, लेकिन वो दोनों सादिया बेगम को देख रही थीं जो रो रही थी। इसी ने भगाया है मेरी बेटी को। उस्मा ताई ने जब रोते हुए उंगली से उसकी तरफ इशारा किया तो उसे ऐसे लगा जैसे हॉल की छत उस पर आन गिरी हो। नरमीन ने सदमे से उसे देखा। सारे घर वालों की नज़रें उसी की तरफ उठी थीं। उसका गला खुश्क हो गया। इस कदर महारत से किए गए मंसूबे का पकड़ा जाना उसके लिए हैरत का बाइस था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी चोरी इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी, और अब उसे यकीन था कि वो मार दी जाएगी। लेकिन जब आगा जान ने अगला सवाल किया तो वो कुछ उलझ गई। क्या कह रही है उज़्मा? उन्होंने गरजदार आवाज़ के साथ उसे देखा। सबके सवालिया चेहरे उसी की तरफ थे। सिकंदर भी उसी को देख रहा था, लेकिन आज उसकी नज़रों में गुस्सा नहीं था, घबराहट थी। बिल्कुल वही घबराहट जो नरमीन और सादिया बेगम की आंखों में थी। यानी कि ये एक मुअम्मा था जो अभी तक हल नहीं हुआ। किसी को यकीन नहीं था, ये सिर्फ शक था ताई को उस पर। ये आप क्या कह रहे हैं आगा जान? क्या मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाकर वो इस अंदाज में बोली कि आगा जान, जिन्हें 100% उस पर शक था, वो भी कंफ्यूज हो गए। झूठ मत बोलो बदबख्त लड़की, तूने ही भगाया है अनम को। ताई तेजी से खड़ी हुई और उसके सामने आकर चिल्लाने लगी। क्या सबूत है आपके पास? किस बुनियाद पर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पर? उसका लहजा इत्माद
اس کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ وہ غلط ہونے کے باوجود ایسے ریاکٹ کر رہی تھی جیسے اس پر الزام لگایا جا رہا ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں، تم بار بار اس کے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ تائی پھٹ پڑی تھی۔ سب لوگ ان دونوں کے بیان سن رہے تھے۔ انم کے کمرے میں اور بھی سینکڑوں لڑکیاں گھوم رہی تھیں۔ تو کیا آپ سب کا الزام مجھ پر لگائیں گی یا ان سب پر بھی الزام لگائیں گی؟ وہ تائی سے بھی زیادہ آواز میں چلائی تھی۔ تیرے کرتوت میں اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو نے ہی کیا یہ سب کچھ۔ آپ کے یقین سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ثبوت ہے تو سامنے لائیں، نہیں تو مجھ پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں۔ وہ اپنے دفاع میں چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات تم قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہو۔ تائی کے اس جملے پر ایک پل کے لیے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ خود وہ بھی شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی تائی کو روک لے، لیکن سب خاموش تھے۔ عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہے، اب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر ہوگا۔ اس کی آخری امیدوں پر بھی پانی پھر گیا جب فیروز تایا بھی تائی کے حق میں بول پڑے، اور باقی سب کی نگاہیں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ وہ تائی کے فیصلے سے متفق ہیں۔ بولو، اب کیوں چپ ہو گئی تم؟ تائی نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ وہ مراقبے سے باہر نکلی۔ میں تیار ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ آدھے گھنٹے بعد گھر کے تمام افراد ایک بار پھر اسی ہال کے نیچے تھے۔ وہ وضو کر کے آئی تھی۔ سامنے میز پر قرآن پاک غلاف میں رکھا ہوا تھا۔ وہ قرآن پاک کو دور سے دیکھ کر ہی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تائی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ باقی سب گھر والے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ آؤ اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم نے اسے نہیں بھگایا۔ آغا جان کی روبدار آواز ہال میں گونجی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی قرآن پاک کی طرف جا رہی تھی۔ نرمین اور سعدیہ بیگم کی تو سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ کیا ہر چھوٹی بات پر قرآن پاک کو بیچ میں لانا ضروری ہے؟ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، تاکہ تم جیسے جھوٹے لوگوں کا جھوٹ پکڑا جا سکے۔ تائی غصے سے شعلے اگل رہی تھی۔ سکندر اور گھر کے دوسرے مرد خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ جنہیں جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں۔ زیادہ تقریر نہ کرو اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھو۔ میں قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتی۔ باقی آپ میرے ساتھ جو قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہیں میں تیار ہوں۔ مجھے جیل بھجوا دیں، میرا قتل کر دیں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو نہیں بھگایا۔ وہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ گھر کے مردوں کے سامنے پہلی بار اس ٹون میں بات کر رہی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ ہاتھ رکھو قرآن پاک پر۔ اب میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ آغا جان؟ وہ ایموشنل ہو گئی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میں یتیم ہوں اس لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ 2-4 آنسو بھی کہیں سے نکال لائی تھی۔ آج میرے ابو زندہ ہوتے تو آپ لوگ کبھی میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہ کرتے۔ وہ قرآن پاک کے پاس کھڑی تھی جب روتے روتے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ پھر سب نے دیکھا کہ وہ غش کھا کر زمین پر گری۔ سعدیہ اور نرمین بھاگ کر اسے اٹھانے آئیں۔ سارے گھر والوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کے منہ سے تھوڑا بہت خون بھی نکلا تھا۔ سکندر اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے کچھ دوائیاں بھی کھلائی گئیں، پانی کے چھینٹے بھی مارے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس نے ہوش میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ 3 دن تک مسلسل بیڈ پر پڑی رہی، باہر بھی نہیں نکلی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ امی کو بھی اس پر شک ہو گیا تھا کہ اس نے ہی انم کو بھگایا ہے۔ اس نے انہیں کوئی صفائی بھی نہیں دی۔ گھر میں دوبارہ یہ بات نہیں ہوئی۔ انم والا واقعہ بھی پرانا ہو گیا۔ نرمین بتا رہی تھی ایک بار اس نے صوبیہ بھابھی کی زبانی سنا ہے کہ تائی نے آغا جان سے دوسری بار یہ بات کہی ہے کہ اس کے ہوش میں آتے ہی دوبارہ اسے قرآن پاک پر ہاتھ رکھوایا جائے، لیکن آغا جان نے سختی سے منع کر دیا۔ اب اس گھر میں اور کوئی تماشا نہیں ہوگا۔ تائی بھی آغا جان کے سامنے اور کچھ نہیں بول سکی۔ ویسے بھی آغا جان آنے والے الیکشنز کے بارے میں سوچ رہے تھے، نہیں تو انم والے واقعے پر اچھا خاصا افسوس کرتے۔ 2 ہفتے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ آغا جان اور فیروز تایا نے سب کو یہ بات پھیلانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، نہیں تو یہ بات بہت دور تک جاتی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ تائی کے علاوہ سب انم کو بھول گئے۔
उसका जिक्र दोबारा वहाँ नहीं हुआ। जिंदगी एक बार फिर पहले वाली रूटीन पर लौट आई। इसी दौरान ताई ने उससे बात करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बल्कि सादिया भाभी को भी मना कर दिया कि इशरत का ना कोई काम करना और ना उससे कोई बात करना। अनम और कबीर से उसका राब्ता होता रहता था। वो लोग ऑनलाइन अपनी नई ज़िंदगी की तस्वीर शेयर करते रहते थे। अनम बहुत खुश थी और हर बात पर उसका शुक्रिया अदा करती रहती। जोया ने उसे कॉल पर ही कंप्यूटर क्लासेस के शुरू होने की इत्तला दे दी और उसने बिना किसी वक्फे के अगले दिन से ही आने की हामी भर ली। तुम आगा जान से तो पूछ लो। पूछना क्या है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ, उसने दो टोक अल्फाज में कहा था। अगर सिकंदर बुरा मान गया तो मनाता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सुन, मेरा सारा सामान तुम्हारे यहाँ पड़ा है, कल सुबह लाजमी याद से लेती आना। लेकिन इशरत, तुम प्लीज़ एक बार अपने घर बताओ तो सही, नहीं तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। जोया अभी तक उसी टॉपिक पर खड़ी थी। ओके, करती हूँ मैं बात। पता नहीं उसने इतनी जल्दी हामी कैसे भरी थी। सबसे पहले उसने नरमीन को ये बात बताई। उसने सिर्फ इतना कहा था कि आगा जान तुम्हें कभी इजाज़त नहीं देंगे, और जब ये बात अम्मी के सामने की तो वो हस्बे तवक्को भड़क उठी। तुम जैसी अहमक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बड़ी मुश्किल से अनम वाले मामले से ज़िंदा बची है और अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया है इसने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग हर बात पर इतना डरती क्यों हैं। उसने नरमीन और सादिया बेगम दोनों की तरफ बैक वक्त देखा। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम आगा जान और फिरोज़ भाई जान से क्यों नहीं डरती। सादिया बेगम दांत चबाकर गुस्से से उसे एहसास दिला रही थी। आगा जान खुदा नहीं है, खामखा सर पर चढ़ाया हुआ है आप लोगों ने सारे मर्दों को। तूने जो करना है कर, मैंने तुम्हें जन्म दिया, इसकी सज़ा तो मिलेगी ही ना मुझे। सादिया बेगम ज़ोर से उसकी पीठ पर एक झापड़ लगाकर बाहर निकल गई। वो इमोशनल ब्लैकमेल होने वाली नहीं थी। रात को जब आगा जान घर वापस आए तो वो खाने के बाद फ़ौरन उनके पास चली गई। वो अपनी जाहो जलाल के साथ तख्त पर बैठे गरूर से सर ताने हुए थे। सिकंदर भी उनके पास बैठा था। उन दोनों के दरमियान कोई सियासी गुफ्तगू चल रही थी। एहतियातन उसने सर पर दुपट्टा ले लिया था और चेहरे पर भी दुनिया जहान की मासूमियत समेट कर वो आगा जान के पास चली गई। मजबूरी थी, ये तो करना ही था। दोनों ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे देखा। सिकंदर की नाक पर हमेशा की तरह उसे देखकर गुस्सा चढ़ा था। उसने बिना किसी तमहीद के अपने आने का मकसद आराम से आगा जान के गोश गुजार किया और वो किसी मेंढक की तरह फुदक कर अपनी जगह से उठे थे। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? वो गरज कर बोले। जी आगा जान, उसने तहम्मुल से जवाब दिया, सिकंदर की घुड़ियों की परवाह किए बगैर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उन्होंने दांत चबा कर उसे देखा। जी आगा जान, उसने उसी तहम्मुल से जवाब दिया जिससे आगा जान मज़ीद भड़क उठे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो कुछ पल खड़ी उन्हें घूर कर देखती रही, फिर खामोशी से पीछे चली आई। सिकंदर भी उसके पीछे पीछे आया था। तुम होश में तो हो? वो उसके साथ साथ चल रहा था और उसे गुस्से से देख रहा था। वो बिना उसकी तरफ देखे तेज तेज चलती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। होश में हूँ तभी तो चल रही हूँ ना। बकवास मत करो, दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। वो तेजी से चलते चलते रुक गई और मुड़कर सिकंदर की तरफ देखा। तोड़ो दांत। वो हाथ बांधकर खड़ी हो गई और वो उसे कुछ हैरत और बेबसी की कैफियत में देखता रहा और फिर उसने मुट्ठियां भींच लीं। तोड़ दो दांत मेरे, लेकिन इससे तुम मेरे दिल की आवाज़ को कभी नहीं दबा सकोगे। वो चिल्ला उठी। तुम जानती हो इस घर के उसूलों को। अब इस उम्र में बाहर जाकर कंप्यूटर कोर्सेज करोगी तुम, हज़ारों मर्दों के सामने। मैं नहीं मानती इस घर के थर्ड क्लास उसूल, जहाँ सांस लेने की भी पाबंदी हो। और इस घर के उसूल सिर्फ औरतों पर ही क्यों लागू होते हैं? उस वक्त कहाँ थे ये उसूल जब तुम अमेरिका गए थे? वो बिना किसी लिहाज के मुकाबलेबाजी पर उतर आई। मेरी बात और है, मैं मर्द हूँ। वो बेबसी से चिल्लाया। तो ये हैं तुम्हारे और आगा साहब की मर्दानगी के उसूल कि इस घर की औरतों पर तो ज़िंदगी तंग कर दो। यही सीख कर आए हो अमेरिका से? बेगैरती नहीं सीखी मैंने और ना ही बेगैरती बर्दाश्त करूँगा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे मुंह मत लगो तुम्हें ये बगावत बहुत महंगी पड़ेगी इशरत जमाल। वो दांत चबाकर धमकी देने वाले अंदाज में बोला और वो बिना उसकी बात को अहमियत दिए कमरे की तरफ बढ़ गई। इस घर के मर्दों को ब्लैकमेलिंग, जुल्म और धमकी देने के अलावा आता ही क्या था, लेकिन कंप्यूटर क्लासेस में वो एडमिशन ले कर ही रहेगी। उसने तहैया कर लिया।
اور اب وہ بنا ان کو بتائے چوری سے کلاسز لینے جائے گی، اور یہی بات اس نے رات کو زویا کو بھی بتا دی۔